अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले अहम तरीन खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के हतमी निकात का ऐलान जल्द मुतवक्के है। अल अरबिया ने बड़ा दावा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अहम शख्सियात की ईरान के दौरे पर रवानगी का भी इम्कान है। अमेरिका ईरान मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए काम जारी है। हज के बाद मुआहदे के हतमी निकात पर मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के हतमी निकात का ऐलान जल्द मुतवक्के है। अल अरबिया ने बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अहम शख्सियात की ईरान के दौरे पर रवानगी का भी इम्कान है। अमेरिका ईरान मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए काम जारी है। हज के बाद मुआहदे के हतमी निकात पर मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने और सिफारती राब्तों को आगे बढ़ाने के लिए मुतहरिक है। वफाकी वज़ीर दाखिला तेहरान के अहम सिफारती दौरे पर ईरान सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की है। मुलाकात में मोहसिन नकवी और ईरानी सदर ने अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। इससे कबल वफाकी वज़ीर दाखिला ने ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमनी से मुलाकात की थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला ने कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब अहमद वाहिदी से भी अहम मुलाकात की थी। मुलाकातें ईरानी वज़ारत दाखिला के हेडक्वार्टर में हुई, जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का मामला। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का अहम बयान सामने आ गया। कहा गया कि मुज़ाकरात पाकिस्तान की सालिसी में जारी हैं। हम जिसका तकाज़ा कर रहे हैं वो हमारा मुतालिबा नहीं बल्कि हक है। अमेरिका को कोई जल्दी नहीं, जबकि ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। खबरदार किया कि अगर ईरान के साथ डील ना हुई तो अमेरिका दोबारा हमला भी कर सकता है। आबनाए हुर्मुज़ को खोलना पड़ेगा और इस मामले में अमेरिका को जल्दबाजी नहीं करनी होगी। अमेरिका ने ईरान को बुरी तरह शिकस्त दी और ईरान का मामला 3 माह में निपटा दिया। ईरान जंग में अमेरिका के 13 फौजी हलाक हुए। चीन के सदर के साथ मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। We'd have to open the strait. That would open immediately. So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. You never think, oh, the midterms, I'm in a hurry. I'm in no hurry. Ideally, I'd like to see few people killed as opposed to a lot. You can do it either way, but I'd like to see few people killed. I just wonder whether or not they have the good of the people, because some of the things they're doing to me means they don't have the good of the people, and they have to have the good of the people. There's a lot of anger now in Iran because people are living so badly. There's a lot of foment that we haven't seen before so much, and we'll see what happens. We lost 13 people. We had a great meeting with President Xi. It's amazing, actually. It was amazing. Many of you were there. We'll work on that. अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान मुनफरिद मज़ाहमत कर रहा है। साबिक सदर इब्राहिम राइसी की दूसरी बरसी पर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी का कौम के नाम पैगाम। कहा कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग में हुकाम पर पहले से ज़्यादा बोझ डाल दिया है। मुज्तबा ख़ामेनी ने मुत्तहिद रहने पर ईरानी कौम का शुक्रिया भी अदा किया। सऊदी अरब ने दोबारा हमले शुरू न करने और अमन को मौका देने पर अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप के फैसले से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने का रास्ता खुला है। आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना जहाज़रानी की बहाली और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी नागुज़ीर है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों को भी सराहा। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने उम्मीद ज़ाहिर की कि ईरान कशीदगी के ख़तरनाक नताइज से बचने के लिए इस मौके से फ़ायदा उठाएगा और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की कोशिशों का फौरी मस्बत जवाब देगा। खित्ते में अमन और आलमी जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता हैं। अब खबर यह है कि अनमोल उर्फ पिंकी को प्रोटोकॉल देने की तहकीकात। मुलज़िमा अनमोल को गार्डन थाने के SHO के रूम में क्या क्या सहूलियात फराहम की गई, तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को थाने में बेहतरीन सहूलियात, खाना, मेकअप, कपड़े और दवाएं फराहम की गईं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुर्रम गुलजार से। जी खुर्रम, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखें, जैसे जैसे अनमोल पिंकी केस की तहकीकात आगे बढ़ रही हैं, वैसे ही इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। अनमोल पिंकी को गार्डन थाने के SHO के रूम में जो सहूलियात फराहम की गई हैं उसकी तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है। बोल न्यूज़ को रिपोर्ट मौसूल हुई है, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर बयान में लिखा गया है कि अनमोल पिंकी को थाने में जब 3:30 पर लाया गया, जिसके बाद खाना, मिनरल वाटर की बॉटल, मेकअप
کپڑے اور دوائیں یہاں فراہم کی گئی ہیں۔ ایس ایچ او نے سائٹ روم میں پنکی سے 1 گھنٹے تک ہنسی مذاق کیا۔ لیڈی کانسٹیبل نے اپنے بیان میں ایسا بتایا ہے، رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے۔ ساتھ ہی انمول پنکی کو ایس ایچ او کے روم میں VIP طریقے سے بٹھایا گیا۔ منشیات ضلع انمول پنکی کے کپڑے، کھانے، میک اپ کا بھی بندوبست ایس ایچ او کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اسی طرح تمام دیکھ بھال اور تھانے سے لے کے عدالت تک کا پروٹوکول جو ہے وہ ایس ایچ او گارڈن کی جانب سے کیا گیا ہے، ایسا رپورٹ میں سامنے آیا ہے۔ 12 مئی کی صبح جو ایس ایچ او کو اپنے دفتر سے انمول پنکی کو تیار ہوئی، وہاں سے تیار ہونے کے بعد ایس ایچ او کی اپنی پرائیویٹ گاڑی میں ملزمہ کو پروٹوکول میں عدالت لایا گیا۔ ساتھ ہی رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ لیڈی کانسٹیبل کو SIO اور ایس ایچ او کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ملزمہ سے دور دور چلنا ہے۔ تاہم عدالت میں انمول پنکی کے 3 بجے SIO اور خاتون پولیس اہلکار موجود موبائل فون بھی استعمال کرتے رہی۔ موبائل فون بہت شکریہ خرم گلزار، تفصیل سے بتا رہے تھے۔ پولیس نے انمول پنکی کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ انمول پنکی سائرہ شوکت کے نام سے جعلی شناختی کارڈ بنوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ DIG ساؤتھ نے نادرا حکام کو خط لکھ کر ملزمہ کے خلاف قانونی کارروائی کی درخواست کر دی۔ پولیس کے مطابق ملزمہ نے فراڈ کے ذریعے نادرا میں ٹریکنگ ID بھی حاصل کی۔ DIG ساؤتھ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام جعلسازی، دھوکہ دہی اور جعلی شناخت اختیار کرنے کا سنگین جرم ہے۔ پنکی کا معاملہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ تک بھی پہنچ گیا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اپنا نام آنے پر برہم ہو گئے اور سوشل میڈیا کو لگام دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ادھر تحقیقات کی تکمیل کے بعد ہی پولیس اہلکاروں کے کردار پر بھی سوالات اٹھنے لگے۔ ایک کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا، خاتون جس کو ڈرگ سپلائی کرنے کے الزام میں گرفتار تھی اور اس سے تحقیق ہو رہی تھی، وہ جب کورٹ میں آئی تو اس نے کوئی میرا نام لیا۔ ان کے جو وکیل تھے وہ آئے اور انہوں نے ایکسپلینیشن دی کہ یہ خاتون جس وقت کورٹ میں گئی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ میں راجہ پرویز اشرف کا نام لوں۔ بعد میں یہ کلیریفیکیشن جس وقت آ گئی تو لیکن سوشل میڈیا پر تو باندھ کی بولیاں تھیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے بھی کوئی جو حدود و قیود جو ہیں وہ مقرر کیے جانے چاہیے۔ دوسری طرف انمول پنکی کیس کی تحقیقاتی رپورٹ مکمل ہوتے ہی پولیس افسران کے کردار پر سنگین سوالات اٹھ گئے۔ رپورٹ کے مطابق SIO ظفر نے کیس سے متعلق اعلیٰ افسران کو پر وقت آگاہ نہیں کیا۔ صبح 8:24 پر صرف ایک وائس میسج چھوڑا گیا۔ درج مقدمات کو معمول کا معاملہ قرار دیا گیا۔ ادھر انمول پنکی نے دوران تفتیش 12 پولیس اہلکاروں اور افسران پر رشوت لینے اور سہولت کاری کے الزامات لگا دیے۔ زیادہ تر اہلکار کراچی ساؤتھ زون اور ڈیفنس سے تعلق رکھنے والے بتائے گئے ہیں۔ تحقیقاتی کمیٹی نے انکشاف کیا کہ تھانہ گارڈن کا CCTV ریکارڈ بھی غائب ہے۔ رپورٹ میں ضلعی SSP، SHO گارڈن حنیف سیال اور SIO کے کردار کو مشکوک قرار دیا گیا۔ SHO کے خلاف محکمانہ اور قانونی کارروائی جبکہ علیحدہ انکوائری کی سفارش بھی کر دی گئی۔ پولیس نے پنکی کے 35 آن لائن رائڈروں کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔